जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 18 मई 2024 शनिवार। आज दिन में 20टी बड़ खबर रही है। जदि चैनल को प्रथम कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आप भल पाए स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदे। आज खबर नंबर 1, ओडिशा विकास करिबारे बीजेडी विफल होउची कहिले हेमामालिनी। गत 25 वर्ष मध्य ओडिशार विकास पाई किछि न करिथिबा अभियोग करी पुणी थरे भाजपा शासक बीजेडी को टार्गेट करिछि। भुवनेश्वर सालिया साही रे दलर आशीर्वाद समावेश में जोगदेवा बेले वरिष्ठ भाजपा नेता तथा वेटेरान अभिनेत्री हेमामालिनी शुक्रवार दिन कहते जे सालिया साही रे बस्ती बासिंदा जीवन में परिवर्तन आने को दलर लोकसभा प्रार्थी अपराजिता षडंगी चेष्टा करुछंती। पार्टी एहार मैनिफेस्ट रे महिला को सुभद्रा योजना रे 50,000 टंका नगद भाउचर मध्य प्रतिश्रुति देइछंती बोली से कहिछंती। खबर नंबर 2, गर्जिले साहा राउरकेला रे पहुंची बीजेडी को आक्रमणात्मक ढंग से टार्गेट करिछंती गृहमंत्री अमित शाह। सीधासलख भाव मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को टार्गेट करी शाह कहते ओडिशा रे चाषी आय देशर सर्वनिम्न रही। भाजपा सरकार आसिले आयुष्मान भारत लागू हेबो। मोदीजी प्रति व्यक्ति को 5 किलो चाउल देउछंती। नवीन बाबू उक्त चाउल को निज बैग रे भर्ती करी देउछंती। लोक बैग खाइबेनी, दम अच्छी तो आउ 2 केजी चाउल दियो। खबर नंबर 3, पांडियान का भूल संबोधन तेजिले राजनीति। शासक बीजेडी मंच रे खोद प्रभावशाली नेता मुहरे ओडिशार बरपुत्र अपमान। संबलपुर सभा माटीर पुओ स्वभाव कवि गंगाधर मेहर को बीजेडी नेता बीके पांडियान संथ कवि कही संबोधित करने पर तेजी राजनीति। विरोधी यह नहीं घेरी बेले बुद्धिजीवी महल में असंतोष देखाई। खबर नंबर 4, भत्ता कही सरपंच स्वामी भोट पर बांटुंट टंका। केन्दुझर जिला हाटडिया ब्लॉक कलिंग पंचायत रे निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन अभियोग होईछि। पंचायत सरपंच हेमलता जेना स्वामी पितवास गाँव को जाई भत्ता टंका बंटन करुथिबा बहाना करी भोट पर टंका बांटुथिबा नहीं अभियोग उठिछि। शुक्रवार पितवास दशरथपुर गाँव में टंका बांटुथिले। ये बाबद जानिया परे अन्य दलर कर्मी मध्य असंतोष एवं उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। खबर नंबर 5, मिछ कहउछंती विरोधी मंचरू सीधा टार्गेट कले नवीन। विरोधी ऊपर बर्षिले नवीन। संबलपुर पर नाकटी देउल जनसभा को संबोधन करिसेंती बीजेडी सुप्रीमो। यह सब मंच उपर विरोधी दल को टार्गेट करिसेंती नवीन पट्टनायक। विरोधी दल मिछ कहउछंती कुंभीर कांदुणा कांदुछंती कहइछंती नवीन पट्टनायक। जुलाई मासरू मागणा बिजुली दियाजिबो बोली पुणी कहइछंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। खबर नंबर 6, घोषणा हैला पीजी प्रवेशिका परीक्षा तारीख। राज्य में पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा इच्छुक थिबा छात्र छात्री पई आसीछि बड़ खबर। आसीछि पीजी प्रवेशिका परीक्षा तारीख। उच्च शिक्षा विभाग तरफ पीजी एडमिशन करने पई प्रवेशिका परीक्षा रे तारीख घोषणा कराई। आसंता मे तारीख अर्थात शनिवार ठारू पीजी एडमिशन पई ऑनलाइन माध्यम रे फॉर्म पूर्ण करि परिबे छात्र छात्री। मे 27 तारीख पर्यंत ऑनलाइन माध्यम रे फॉर्म पूर्ण शेष तारीख रखाई। खबर नंबर 7, प्रार्थी किए आमे जानिनु चिन्ह देखी भोट देबू कहले जनता। वर्तमान चारिआडे निर्वाचन उष्मता। राजनेता घनाघन प्रचार रे आसुछंती ओडिशा। मात्र भोटर माने एथर आउ मिथ्या प्रतिश्रुति को विश्वास करूनाहांती। भोटर माने कहचंती निर्वाचन समय नेता माने आसुछंती, भोट पाइला परे चली जाउछंती। हमर जहा समस्या ताहा समाधान होई पारुनी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानीय जल, धानर अवधि बिक्री भली अनेक समस्या रही हेले ताहा समाधान होई पारु नाही। भोट देबाकू तो हेबो, भोट किंतु देबू। प्रार्थी किए आमे जानिनु चिन्ह देखी भोट देउछु, एथर भी देबू। तो दर्शक बंधु आपण माने कोन भाबुचंती, एटा ठीक ना भूल कमेंट माध्यम रे कहतु। खबर नंबर 8, ममता को आपणको दाम केते पचारि अडुआरे भाजपा प्रार्थी। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लक्ष्य करी भाजपा प्रार्थी अभिजीत गंगोपाध्याय देइथिबा मंतव्य उपरे निर्वाचन कमिशन तांकु कारण दर्शाई नोटिस जारी करिसंती। गत 15 तारीख रे हळदिया ठारे एक साधारण सभा रे अभिजीत ममता को अपमानित कला भली मंतव्य देइथिले। एनै तृणमूल कांग्रेस रो अभियोग आधार रे ईसी कार्यानुष्ठान करिसंती। खबर नंबर 9, 3 राज्य रे भारी वर्षा, 6 राज्य को ग्रीष्म प्रभाव सतर्कता। आगामी 4 दिन लगी देश में 6टी राज्य को ग्रीष्म प्रभाव एवं 3टी राज्य को भारी वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार रे ग्रीष्म प्रभाव नहीं पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। सेहीपरि तमिलनाडु, केरल एवं दक्षिण कर्नाटक रे भारी वर्षा संभावना रही। एपटे तमिलनाडु, नीलगिरी रे प्रबल वर्षा होईछि। वर्षा जोगु रास्ताघाट बुड़ीवा सह अनेक तलिया अंचल रे पानी पशिछि। आहुरी 3 दिन धरी प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। एथिपई एही अंचल को ऑरेंज वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। खबर नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट रु केजरीवाल को आश्वस्ति, राय संरक्षित रखिले कोर्ट। अबकारी नीति दुर्नीति मामला रे ईडी द्वारा होइथिबा गिरफ्तारी विरोध में अरविंद केजरीवाल करिथिबा आवेदन शुणाणी आज सुप्रीम कोर्ट कहिसंती
ଏହି ସମୟରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଓକିଲ ଅଭିଷେକ ଅନୁ ସିଂଘଭି ଦମଦାର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଇଡିଙ୍କୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଉପରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ତଳ କୋର୍ଟରେ ନିୟମିତ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ଏହି ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା MDH ଏଭରେଷ୍ଟ ମସଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ମସଲାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ହଂକଂ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳରେ ଭାରତୀୟ ମସଲା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏବଂ MDH ମସଲା ବିକ୍ରି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜରିମାନା ଏକ ମାମଲାରେ ନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ଜବାବ ଦାଖଲରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜନେତା ଭାଜପାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଥିବା ଅପମାନଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିବାକୁ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯାଚିକା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 13, ପାକିସ୍ତାନର ହଜିଲା ନିଦ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ଜୁଲାଇରେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ତେଜସ୍ MK-1A ফাইটর জেট। পূর্ব অপেক্ষা ভারতীয় বায়ুসেনা অধিক শক্তিশালী হচ্ছে। আগামী দিনের বায়ুসেনার শক্তির অতুলনীয় বৃদ্ধি ঘটব। জুলাই সুদ্ধা প্রথম তেজস MK-1A যুদ্ধ বিমান ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্ত ହେବ। এসহিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রালয় হিন্দুস্তান এରୋନଟିକ୍ସ লিমিটেডକୁ মার্চ 2025 ସୁଦ୍ଧା 18 তেজস MK-1A ଯୋଗାଣ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛି। ସରକାର 85 ଦିନ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହଲ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚାଇନା ସମେତ ଶତ୍ରୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଏମାନେ ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପାକିସ୍ତାନ ଚାଇନା ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଁ କି ନା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଶେଷରେ ବଦଳିଲା ଟ୍ୱିଟର ଡୋମେନ୍ ନେମ୍। ଏବେ x.comରେ ଖୋଲିବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ twitter.com ଖୋଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ x.com ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି 2022ରେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡୋମେନ୍ର ନାମ ବାକି ଅଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ନିଜେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କୋର୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ x.comରେ ଅଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି UPSC CDS 2 ପାଇଁ ଆବେଦନ। 459 ପଦବୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆବେଦନ। ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁବକ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତେବେ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। UPSC ମିଳିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ପରୀକ୍ଷା CDS 2 ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆବେଦନ ଏନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୋଟ 459ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ UPSCରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ upsc.gov.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 16, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରଶ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଆନିମଲ ଫିଲ୍ମର ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଜିକାଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଭାରତର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ହାର୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଟଳ ସେତୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 20 ମିନିଟରେ 2 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା କଭର କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 17, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 5000 ଦେବେ ସରକାର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ଝିଅଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଇ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ଲାଭ ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 60%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। 10 ମାସ ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 18, ମିଳିବ 3000 ପେନସନ। ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ବହୁତ ଲାଭ ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଡଧାରୀ ଯୋଜନା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥାଏ।
तेणु मोदी सरकार माध्यम 2 लाख पर्यंत दुर्घटना बीमा मध्य उपलब्ध। सरकार द्वारा प्रकाशित तथ्य अनुसार वर्तमान पर्यंत कोटी कोटी लोक ई श्रम कार्ड योजना अधीन तैयारी होइथिबा सेमानकर ई श्रम कार्ड पाइछंती। जदि आपण एही स्कीम सहित जड़ित नुहंती तेबे आपण लाभरू वंचित होउछंती। खबर नंबर 19 वर्षा हेले भी सीएसके आरसीबी मैच बातिल हेबो नाही। आईपीएल 2024 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भाग्य परिवर्तन झुलंता अवस्था रही। निराशजनक प्रदर्शन पर आरसीबी प्रत्यावर्तन करिछि। प्ले ऑफ रे पहुंचिया आरसीबी यार शेष लीग मैच बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम रे पंचम थर चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को विपक्ष खेलिबो। क्रमागत 5टी मैच जितिबा पर आरसीबी बहुत भल फॉर्म रे अछि। तेबे शनिवार मैच रे पाग मेघुआ रहिबा बोली आशा कराइछि। वर्षा हेबार संभावना मध्य अछि। जदि मैच स्थगित किंबा बातिल हुए तेबे आरसीबी 1 पॉइंट पाइबो जहाँ सेमानकु पॉइंट टेबुल रे पंचम स्थान को नहीं जीवो। खबर नंबर 20 चलित मास शेष रे बंगोपसागर रे आसीपारे बात्या ओडिशा उपरे पड़िबो कि नाही प्रभाव। चलित मास शेष भाग रे बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे। जदिओ भारत पाणीपाग विभाग एपर्यंत कौनसी ऑफिशियल पूर्वानुमान करि पारि नाही। गुरुवार ग्लोबल एजेंसी द्वारा जारी कराइथिबा उत्तर भारत महासागर विस्तारित रेंज आउटलुक एक घूर्णिबलय पाई एक सूचना करिछि। तो दर्शक बंधु एई थिला 20टी बड़ खबर। जदि एई भली न्यूज प्रत्येक दिन देखिବାକୁ चाहुछन्ती ताले चैनल टी को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट रे जाई लिखि दंतु जय जगन्नाथ, जय भारत, जय हिंद।